And Sayyidina Ibrahim, he didn't have a child, he was old. And then Allah gave him Ismail. But he loved this boy so much, this son. Allah tested him. Slaughtered Ismail, he saw in his dream. The dreams of the Prophet are wahy. Because of Sayyidina Ibrahim, Allah gave him things that no other person had been given. He said to Allah, let me see how to bring the dead back to life. And Allah let him take a number of birds, cut them into pieces, mix them up, and put a little bit on top of each mountain, then call them. Then they will come flying, they will come to you. Allah will bring them back to life. So Allah gave him things to see. So when Allah makes you, give you such ayat, He will also test you very much to see how much you love Allah. So He was giving the more severe test. Slaughter your own Ismail after you got him. And that is what happens. The whole Hajj that we go and we make tawaf, we go between Safa and Marwa, we are telling the story of Sayyidina Ismail with his father. So here, the excessive, this is what Abu Hamid al-Ghazali says, that because of the excessive love to these people, the excessive love of Abraham to Ismail, excessive love of Yaqub to Yusuf, excessive love of the Prophet to Aisha, they were tested in what they loved. So when we love our children, we should not forget all the time to remember that they are the gift of Allah to us. Don't think of them as to think of them as more important than. And there is no love of a parent to his child that goes beyond limits. No. I know of a woman, I have not seen a woman loving her son more than this woman in all my life. When he became a little bit, became about 18 years, he started to lose his hair. She felt so bad while he's asleep. She brings special ointment and rubs his hair. And then all the time speak about him. She has a nickname for him. When this boy became 30, of age, 30 years, he became mad. And he goes around in the street dusting. And she felt terribly angry and shameful from him. Then she said to me, Wallahi, ya man, the happiest day for me is when this boy is brought to me as a dead body. I wish if he dies. Where is the love that you have? You love a woman, mashallah, she's beautiful, and you make poetry for her. But then the next, after 1 month, she gets leprosy, and her skin becomes patches of white and black. Where is your love? Disappears. These kinds of loves are selfish loves. But if you love someone spiritually, you don't care whether if he's sick, you feel sympathy and love at the same time. But if your love is sexual, it will disappear. It's a matter of a short time and things will become different. Okay.
Baik, maaf saya mencatat menggunakan handphone karena laptop saya mati, jadi harus digeser. Jadi tadi Profesor Malik menjelaskan beberapa ilustrasi tentang cinta gitu di dalam Al-Quran atau dalam Islam, bahwa cinta itu akan diuji. Ada 3 contoh yang tadi beliau sampaikan. Yang pertama adalah cinta Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu sangat mencintai Nabi Yusuf gitu ya. Di dalam Al-Quran itu sampai diceritakan bagaimana kecintaan Yakub kepada Yusuf dan bagaimana kemudian ketika Nabi Yakub ini diuji. Jadi Nabi Yusuf kemudian dibawa oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur begitu kan, dan kemudian saudaranya ini menyampaikan kepada Nabi Yakub kalau Nabi Yusuf itu hilang gitu kan. Nabi Yakub ini sangat sedih sehingga dikatakan di dalam Al-Quran bahwa sampai memutih bola matanya seperti itu. Nah, hal ini yang sekarang di dalam ilmu psikologi modern kita kenal sebagai psikosomatif, yaitu adanya gangguan fisik yang disebabkan oleh adanya gangguan secara psikologis. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah bagaimana cinta Rasulullah kepada Aisyah. Suatu saat seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa orang yang paling beliau cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau ditanya lagi, siapakah orang lain yang kau cintai selain Aisyah? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa orang yang berikutnya yang beliau cintai adalah ayah dari Aisyah atau mertua beliau, dan sekaligus juga sahabat beliau, yaitu Abu Bakar. Kemudian cinta ini juga diuji oleh Allah ketika terjadi peristiwa hadisul ifki, atau di mana pada saat itu berhembus fitnah yang menimpa Aisyah bahwa Aisyah itu berjalan dengan laki-laki lain seperti itu. Nah, sehingga pada saat ini kalau di dalam Al-Quran itu dikisahkan bahwa saat itu Rasulullah itu saking marahnya sampai sampai mendiamkan Aisyah, sampai kemudian turunlah ayat yang menjelaskan peristiwa hadisul ifki. Kemudian contoh yang ketiga adalah bagaimana cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam. Jadi dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim ini sudah sangat lama sekali tidak memiliki anak seperti itu. Nah, kemudian suatu saat Allah menganugerahkan anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini kita tahu ya bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang sangat dicintai oleh Allah, sehingga dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa saking cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim itu tadi diilustrasikan bahwa Allah dapat membuat semua bagian yang terpecah-pecah di atas muka bumi itu dapat kembali lagi untuk Nabi Ibrahim seperti itu. Nah, tapi cinta Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail ini juga kemudian diuji oleh Allah seperti itu. Allah kemudian memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri seperti itu. Nah, ini bisa dibayangkan betapa beratnya, karena sudah sekian lama gak punya anak, kok setelah memiliki anak kemudian diminta untuk menyembelih seperti itu. Nah, berkaitan dengan cerita dan contoh yang tadi disampaikan oleh Profesor Malik kemudian menjelaskan bahwa Al-Ghazali mengatakan bahwa cinta yang terlalu berlebihan atau tadi excessive love itu tadi itulah yang kemudian menyebabkan Allah menguji Rasulullah, kemudian menguji Nabi Yakub, dan menguji Nabi Ibrahim. Apakah kecintaan terhadap anak-anak, kecintaan terhadap istri dan keluarga itu jangan sampai melebihi cinta kepada Allah seperti itu. Jika kemudian kita sebagai orang tua jika kita kemudian mencintai anak-anak kita, maka kita tidak boleh melupakan bahwa mereka adalah hadiah atau anugerah Allah kepada kita, sehingga tidak sepantasnya cinta kita kepada anak itu sampai mengalahkan cinta kita terhadap Allah. Tidak ada cinta antara manusia itu yang bisa bertahan selamanya, termasuk juga cinta seorang orang tua kepada anaknya seperti itu. Tadi seperti yang dikisahkan oleh
oleh Profesor Malik ada jadi tadi ada yang diceritakan oleh Profesor Malik yang sampai orang tua tersebut sangat membenci kepada anaknya gitu ya, sampai-sampai mengatakan bahwa hari yang paling membahagiakan bagi dia adalah ketika melihat anaknya mati seperti itu. Begitu juga cinta kita terhadap pasangan mungkin akan memudar sesuai dengan semakin bertambahnya usia kita, semakin dengan rambutnya yang putih mungkin kulit juga akan menjadi keriput seperti itu. Nah, cinta yang cinta yang semacam itu jika kita mencintai hanya secara fisik saja, maka cinta itu akan hilang atau tidak akan bertahan selamanya, dan cinta ini kemudian akan menjadi cinta yang selfish atau menjadi sebuah cinta yang egois karena kita hanya ingin memuaskan kebutuhan kita dari objek yang kita cintai. Nah, Profesor Malik mengatakan bahwa jika Anda mencintai orang lain secara spiritual, maka cinta itulah yang kemudian akan berlangsung secara selamanya, karena tidak akan terpengaruh meskipun misalnya tadi rambutnya sudah mulai botak, meskipun kulitnya sudah mulai keriput atau rambutnya juga menjadi memutih. Before we go, I want to talk about two important points or three to remind us. In order to have happy growing children, we must inculcate this aspect of love and mercy into them, to teach them. 1, 2, to try to let them know their relatives. The Quran says it's called Silat al-Rahim. Allah says He has given the uterus of the woman a name coming from the name of Allah, Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala called it Al-Arham. Arham is the plural for uterus. Uterus is of women. So the relationship between a person and his relatives is a relationship of mercy coming from the uterus of the woman. Because our relationships comes through that. So here you are living in small flats. Let the children from the very beginning have a relationship with their elders, with their aunties, with their grandfathers, their grandmothers. Don't let them grow in isolation. 3, you must start very early. The earlier you begin to show the child from the very first days. Don't think that the newborn who is a week or 2 years old is not affected by our love and our mercy, by our behavior. There are certain things that Allah put into the hard disk of the baby. It's very creation. It was found that babies who are only weeks old can differentiate between a beautiful face of a woman and an ugly face of a woman. If they bring him the 2 pictures of a beautiful woman and an ugly woman, then they discover that he looks more to the beautiful. He looked to the ugly one, but then he moves to the beautiful. It is in his genes. Allah put it like this. And as soon as the child is born, he begins to be affected spiritually by the dua. That is why the Prophet ﷺ says to us, when the baby is born, as after he's just come out, you read the azan in his ear.
and the iqamah on the other ear. The first thing that he hears in terms of language is Ashhadu an la ilaha illallah. You read it. But don't shout, don't become a muazzin. You are going to affect his eardrum. Don't shout it. You just say, whisper it in his ear. This is called imprinting. We see it in birds, we see it in animals. If a chicken hatches from the egg, the first thing it sees is the mother. Have you noticed the mother, the chicken mother, when the child hatches, she begins to make her wings like this, move them, and make certain sudden sounds, pop, 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 like this. Then after this, she is actually imprinting, making imprinting on the little chicken. After this, the chicken will follow her wherever she goes, it will go after her, as the mother. The same thing happens to humans. And they found that children who are deprived suddenly from the existence of a mother, they become depressed and they begin to lose weight. A very famous British psychologist by the name of Bowlby did during the war, women were busy. They were taking them to prepare bombs and to prepare things for the war. So the mother who works, her child will be given more food because the food was rationed during the war in England. If you are given 1 egg per week for the child, when the mother of that child goes to work in the industry to make weapons, they give them 2 eggs as a bonus to the child. They found that children whose mother go out away for a long time, though they eat more, but they lose weight more than kids who are living with their mothers. So it is very important that this should be done very early. And the very first years are the years where you will know love. He should be loved extremely. The very first few years. The Prophet ﷺ, when he was praying, he makes sujood, then his grandson, either Hassan or Hussein, come on his back, riding his back, as if he's riding a horse. And the Prophet continues sujood, long time, until the Sahaba got tired from this long sujood. And when the Prophet raised his head, they said, what happened, O Prophet of God? You made sujood almost 20 minutes, we are sujood, we are there. What happened? Did you receive wahi while you were having sujood? He said, no. My son rode on my back, playing. I did not wish to raise my head until he finishes his play. You can imagine the amount of mercy. In another one, his granddaughter was attached to him. He would take her like this and lead the prayer, and he's carrying the baby. This is the time in which we should give them, because unless you give this love and mercy at this early age, they will never again learn. Baik, jadi Profesor Mat tadi menjelaskan bahwa untuk bisa memiliki anak yang bahagia, maka kita harus mengajarkan
amarsi dan juga roh seperti itu. Jadi kita memiliki rasa kasih sayang terhadap anak-anak. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman, tapi sifat ini juga dimiliki seperti itu oleh manusia seperti itu. Nah, kemudian sifat Rahman ini sifatnya adalah mencintai atau memiliki kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Nah, jika saat ini kita memiliki anak-anak yang hidup di flat saja, maka kita harus membiarkan ia bermain dengan anak-anak lain supaya dia bisa mengenal rasa atau adanya relasi dan mengasihi atau menyayangi orang lain. Profesor Malik tadi menjelaskan bahwa pada anak-anak sampai dengan anak berusia 2 tahun, anak-anak ini masih tergantung pada cinta kasih yang diberikan oleh orang tuanya. Beliau juga menjelaskan bahwa pada masa anak-anak masih bayi seperti itu, ketertarikan terhadap fisik ini sebetulnya sudah dimiliki oleh bayi, sehingga bayi itu bisa membedakan wajah seorang wanita yang cantik dengan wajah wanita yang tidak cantik. Kalau misalnya wajah wanita itu cantik, maka anak-anak bisa melihat ke arah wajah tersebut sampai beberapa kali. Tapi kalau wajahnya tidak cantik, mungkin melihatnya hanya tidak sering-sering seperti itu ya, atau tidak sesering ketika melihat wajah yang cantik. Nah, jadi ketertarikan terhadap fisik ini adalah sebuah hal yang memang sudah ada sejak manusia itu lahir. Hanya saja semakin manusia itu dewasa atau semakin anak itu besar, maka kemampuan spiritualnya juga akan berkembang. Jadi selain ada potensi secara ketertarikan secara fisik, anak itu juga memiliki potensi secara spiritual. Sehingga kalau di dalam Islam kemampuan spiritual ini bisa muncul dengan adanya doa. Dan oleh karena itu di dalam Islam juga disunahkan bahwa ketika atau setelah anak itu lahir, maka orang tuanya sebaiknya membacakan adzan dan syahadat. Tidak perlu keras-keras, jadi cukup lirih seperti bisikan seperti itu. Nah, cinta kasih orang tua kepada